प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम मेहदी का ज़हूर जो होगा वो बिल्कुल क़यामत के करीब होगा। और क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी इमाम मेहदी का ज़हूर है। ज़हूर मेहदी, बल्कि इमाम मेहदी के ज़हूर के बाद सिर्फ चंद साल रह जाएंगे क़यामत के कायम होने को, और हम अभी उस पर गुफ्तगू करेंगे। पहले इब्तिदा करते हैं कि क़यामत कायम होगी। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुकद्दस में सूरतुर रहमान में इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब फना हो जाएंगे, हर चीज फना हो जाएगी, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुकद्दस ने वदाहत के साथ बयान कर दिया, सब फना होंगे, कुछ बाकी नहीं रहेगा। न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न सितारे, न सैयारे, न इंसान, न जिन, कोई चीज नहीं। जमीन भी फना होगी, आसमान भी फना होंगे, सितारे भी फना होंगे, सैयारे भी फना होंगे, सब फना हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। तो जब फना होंगे उसी को क़यामत कहते हैं। तो क़यामत के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़तई और यकीनी इल्म अता फरमाया। जैसे अल्लाह ने बहुत सारे मुगीबात पर बल्कि इल्म मा काना व मा यकून मेरे रसूल को अता फरमाया, उसी इल्म मा काना व मा यकून में क़यामत का इल्म भी है। और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म क़यामत अता फरमाया कि क़यामत के हालात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। क़यामत का सन, जिस सन में क़यामत आने वाली है, वो भी मेरे रसूल जानते हैं, मेरे और आपके आका जानते हैं। क़यामत के बाद के हालात भी हुजूर जानते हैं, इसलिए कि क़यामत के बाद के हालात मेरे रसूल ही ने तो बयान फरमाए। ये किसने बयान किया कि अल्लाह के अर्श के अलावा कोई और साया नहीं होगा। ये क़यामत के बाद की क़यामत का वाक़या नहीं है तो और क्या है। उसके बाद फिर मेरे रसूल फरमाते हैं, लोग परेशान होकर के अपना शफी तलाश करेंगे, हजरत परेशान होकर के अपना शफी तलाश करेंगे, हजरत आदम की बारगाह में जाएंगे, हजरत नूह की बारगाह में जाएंगे, हजरत इब्राहिम की बारगाह में जाएंगे, हजरत मूसा की बारगाह में जाएंगे, हजरत ईसा की बारगाह में जाएंगे अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सारे अंबिया की बारगाह में जाएंगे। लेकिन सब यही तो कहेंगे, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। और उसके बाद जब जनाब ईसा के पास जाएंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, मुझे अपनी पड़ी है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम मोहम्मद अरबी के पास जाओ। और सब लोग मेरे मुस्तफा के पास जाएंगे और आका अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर अपने सर को सजदे में रखकर अपनी उम्मत की बख्शिश कराएंगे। ये मेरे आका ही ने तो बयान किया, बुखारी शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कहते हैं कि क़यामत का इल्म रसूल को नहीं, ये उनकी खाम ख्याली है। नादान, तू मेरे नबी को अल्लाह का महबूब भी कहता है और कहता है कि क़यामत का इल्म उनको नहीं। अरे जब तू अपने महबूब से कुछ नहीं छुपाता तो खुदा अपने महबूब से क्या छुपा रखेगा। महबूब कहते ही उसको है जिससे कुछ छुपाया नहीं जाता। अल्लाह अकबर, वो ऐसा बागैरत रब है कि उसने सबसे अपने आप को छुपाया, सबसे छुपाया, सबसे छुपाया। बहुत करीब रहने वाले मुर्गे सिदरा से भी छुपाया, बल्कि जिस अर्श पर उस्तवा के फरमान जारी किए उस अर्श से भी छुपाया। और जिससे कलाम किया, मीठी मीठी बातें की, तन्हाई में बुलाकर जब उस कलीम ने कलाम करते करते कलाम की लज्जत को महसूस किया तो दिल में ख्याल आया, जिसके कलाम की लज्जत का ये आलम है उसके जमाल की लज्जत का आलम क्या होगा। तो कलीम फिर मकामे तकल्लुम पर ऐसे फिदा हुए और इस अंदाज से अपने मुकाम से तजावुज करते हुए रब की बारगाह में अर्जी डाली दी, मौला जब कलाम करता है पर्दे के पीछे से तो जरा अपना आप दिखा भी दे। तो उस बारगाह से किसी को ना नहीं कहा जाता, लेकिन गैरत ये है, उस रब की गैरत, शान गैरत ये है, जव्वाद होकर, चूंकि वो जव्वाद भी है और गैरत वाला भी है। आका फरमाते पूरी कायनात में मोमिनीन को अल्लाह ने गैरत दी और सारे मोमिनीन में अल्लाह ने अपने नबी को गैरत वाला बनाया, और नबी से ज्यादा गैरत वाली जात खुदा की है। तो वो जव्वाद है तो वो गैरत वाला भी है। जैसे उसकी शान जव्वादी की कोई मिस्ल नहीं है, वैसे उसकी शान गैरत की भी कोई मिस्ल नहीं है।
وہ بے مثال ہے ہر اعتبار سے، ہر صفت میں بے مثال ہے۔ تو جب کلیم نے کہا دکھا دے، اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ 9 مرتبہ کہا دکھا دے، تو 9 مرتبہ کے جواب میں 9 مرتبہ کہا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جواب میں بھی کیا شان کریمی تھی، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دکھا سکتا، اس لیے کہ سوال یہ تھا کہ دکھا دے، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں نہیں دکھا سکتا، لیکن کہا جا رہا ہے میں تو دکھانے پہ قدرت رکھتا ہوں، تو دیکھ نہیں سکتا۔ تو سب سے چھپایا، اور ایسا چھپایا کہ کہہ دیا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ایسا باطن کہ شے رخ سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتا، تصور میں نہیں آتا، تخیل میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، مکان میں نہیں آتا، عرش میں نہیں سماتا، کرسی پر نہیں سماتا، لیکن کہنے والے نے کہا ہے تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ تو کلیم سے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب باری حبیب کی آئی تو حبیب نے کبھی نہیں کہا کہ مولا دکھا دے، کیونکہ حبیب حبیب ہوتا ہے، حبیب چادریں ڈال کر سو رہا ہے، تو حبیب کو 70,000 فرشتوں کو بھیج کر دولہا بنا کر بلایا جاتا ہے لامکاں پر، اور کہا جاتا ہے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ تو جب اپنی ذات نہیں چھپائی تو اپنی بات کیا چھپائے گا؟ ارے موسیٰ کو بات بتائی، ذات نہیں بتائی، اس لیے کہ ذات ذات ہے، بات بات ہے، تو بات بتائی، ذات نہیں بتائی، اور جس کے لیے ذات کو بے نقاب کر دیا اس کے لیے بات کیوں چھپا کر رکھے گا؟ اس لیے ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جتنا چاہا اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا، اور اس جتنے میں علم ما کان و ما یکون، یعنی سارے اولین اور آخرین کا علم موجود ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا دن، قیامت کی تاریخ، قیامت کا سن سب معلوم تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی۔ محبوب یہ علم جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ آپ تک رہے، آپ کسی کو نہ بتائیں، اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اس کو ظاہر نہیں فرمایا، لیکن میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بتا دی کہ اگر اس نشانی پر ہم غور کریں تو ہم بالکل آسانی کے ساتھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی ان کو علماء نے، فقہا نے، متکلمین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کو چھوٹی نشانیاں اور ایک کو بڑی نشانیاں قرار دیا ہے، اور جب تک کہ بڑی نشانیوں کی تعداد تقریباً 10 یا 12 بتائی جاتی ہے، جب تک کہ یہ نشانیوں کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر قیامت کو ایک دن بھی بچے گا، ایک دن صرف بچے گا، تو اس ایک دن کو اللہ اتنا طویل کر دے گا کہ اس ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری بڑی نشانیوں کو ظاہر کر دے گا، یعنی قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یہ 12 نشانیاں یا 10 نشانیاں جو بڑی ہے، جس کو جو ہے وہ آیات کبریٰ بھی کہا گیا ہے، جب تک کہ یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوگی اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا کہ اچانک کبھی بھی قیامت آ جائے اور کسی بھی دن قیامت آ جائے۔ اکثر لوگ کوئی پمفلیٹ نکال دیتا ہے کہ فلاں صاحب فلاں جگہ سو رہے تھے اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول تشریف لائے اور کہنے لگے کہ قیامت آنے والی ہے، فلاں وقت آنے والی ہے، اور اس کو چھاپ کر کے بانٹو، جو بانٹے گا وہ کروڑ پتی بن جائے گا، اس نے نہیں بانٹا تو اس کا بیٹا مر گیا، اس کا بھائی مر گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کا اتنے لاکھ کا نقصان ہو گیا۔ اور میری قوم کا حال تو یہ ہے کہ جہاں پیسوں کی بات آئے پھر وہ ناجائز دیکھے نہ ناجائز دیکھے، بس آنا کدھر سے چاہیے، یہ قوم کا حال ہے۔ اور پھر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پمفلیٹ بٹنے کا، اور پھر جب بعد میں خبر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی یہ ناجائز کام ہے، یہ کرتے کیوں ہو؟ کہ ہمارے لیے اب کسی پمفلیٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن اور مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے، ہمارے بزرگوں کا نقش قدم کافی ہے، اب ہمیں کسی پمفلیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض یہ کر رہا تھا یہ نشانیوں پر نظر رکھنا، احادیث صحیحہ کے اندر، سیاہ ستہ میں اور دوسری کتب احادیث کے اندر یہ نشانیاں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں کچھ ظاہر ہو چکی ہے، کچھ ظاہر ہونے والی ہے، لیکن بڑی بڑی نشانیوں میں سے اکثر نشانیاں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ جب تک وہ ظاہر نہیں ہو جائے اس وقت تک امام مہدی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس وقت تک قیامت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آئیے وہ
छोटी निशानियां कौन कौन सी है, जरा उसका एक जायजा ले लेते हैं। एक फहरिस्त में पेश कर देता हूं ताकि आप अपने घरों तक भी ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग ये देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जो है लोग छोटी छोटी क्लिपें, ये फला साहब मेहंदी बनकर आ गए और वो फला साहब ये बनकर आ गए और वो फला साहब ये बनकर आ गए, इससे ये बातें आम होती है और उनकी गुफ्तगू के अंदर इस तरीके से हार्ड गुफ्तगू होती है, लहजा ऐसा होता है कि आदमी मरऊब हो जाता है। क्योंकि जो शोभदाबाज लोग होते हैं वो बड़े करतब जानते हैं, वो सादगी नहीं जानते, क्योंकि वो पालतू होते हैं, वो तैयार किए होते हैं। उनको बाज़ाब्ता तौर पर झूठ को बोलने पर और दरोगोई की तरबियत दी जाती है ताकि इंसान मुतासिर हो जाए, और फिर औरतें ज्यादा मुतासिर होती है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, बल्कि मेरे आका ने यहां तक फरमाया कि जब दज्जाल निकलेगा तो सबसे ज्यादा दज्जाल का कोई पैरोकार होगा तो वो औरतें होंगी। औरतें बहुत जल्दी किसी भी प्रोपेगेंडे से मुतासिर होती है, इसलिए हमारी गुफ्तगू उन तक पहुंचाई जाए और आप भी दिल के कानों से सुने। ये जो छोटी छोटी निशानियां हैं उसका जिक्र करते हैं। पहली निशानी ये है, इल्म उठ जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म उठाने का मतलब ये नहीं कि उलमा खत्म हो जाएंगे, उलमा रहेंगे लेकिन उस सलाहियत के नहीं रहेंगे। आलिम सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी जैसा आलिम अभी ज्यादा नहीं, सिर्फ एक सदी गुजरी है। हम चिराग लेकर नहीं बल्कि सूरज लेकर तलाश करें तो ऐसा आलिम नजर नहीं आता। आला हजरत के जमाने में आप इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल जैसा आलिम तलाश करें, आपको नजर नहीं आएगा। और जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाएगा इल्म उठता जाएगा। आलिम कहलाने वाले तो बहुत होंगे लेकिन इल्म उतना नहीं होगा। पहले लोग 18-18 साल पढ़ते थे, 25-25 साल पढ़ते थे, 50-50 साल पढ़ते थे, फिर भी उनके नाम के आगे अल्लामा लिखा हुआ नहीं होता था। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा अल्लामा ख्वाजा उस्मान हारूनी, अल्लामा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये वो लोग हैं जिन्होंने आधी आधी जिंदगी पढ़ने पढ़ाने में गुजार दी। बल्कि ये वो उलमा थे जिस पर निगाह डाली उसको आलिम बना दिया। लेकिन आज 3 साल 4 साल 5 साल पढ़ते हैं तो बड़े बड़े अलकाबात होते हैं। मैं किसी पर तंज नहीं कर रहा हूं, लोग जो है वो बल्कि नाजिम लोग खास तौर पर जिसको चाहे अल्लामा बना दे। और आज तो अल्लामा और मौलाना की इस्तिलाह इतनी आसान है, जिसको दाढ़ी रख के देखी तो पब्लिक कहते हैं मौलाना साहब आप ये ना करें, यानी हर दाढ़ी वाला मौलाना हो गया। ये हालात हैं। तो इल्म उठ जाएगा, यानी कि इल्म का वो तबहुर, इल्मी सलाहियत, इल्म का वो मेयार लोगों के पास नहीं रहेगा। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इल्म उठा लिया जाएगा। और उसके बाद कयामत की दूसरी निशानी ये है कि जिहालत की कसरत होगी, जहल की कसरत होगी, लोग जाहिल होंगे, इल्म से नावाकिफ होंगे, इल्म से आरी होंगे। आज आप देख लें कौम की जिहालत का आलम यह है कि लोग कुरान पढ़ना नहीं जानते। अरे कुरान पढ़ना तो अपनी जगह है, लोग इस्तिंजा करने की सुन्नतें भी नहीं जानते, लोग तहारत के मसाइल भी नहीं जानते। जिहालत का आलम यह है, लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मालूम। ये कयामत की निशानियों में से निशानी है। तीसरी निशानी कयामत की यह है कि ज़िना की ज्यादती होगी और लोग इस बेहयाई के साथ, ऐसी बेहयाई के साथ ज़िना करें, जुफ्ती खाते हैं। अल्लाह अकबर, गधे जिस तरीके से जुफ्ती खाते हैं उस तरीके से लोग ज़िना करेंगे, यानी गधे जहां खड़े होते हैं वहां शुरू हो जाते हैं, उसी तरीके से लोग औरतों के साथ ज़िना करेंगे। ज़िना की कसरत बढ़ जाएगी, औरतों की कसरत ज्यादा हो जाएगी तो ज़िना की कसरत बढ़ेगी, क्योंकि औरतें इतने पतले पतले और बारीक बारीक लिबास पहनेगी कि कपड़े पहनने के बाद भी गोया कि वो नंगी रहेगी। उनका जिस्म नजर आएगा, वो बालों की नुमाइश करेगी, वो हुस्न की नुमाइश करेगी, वो आदि आस्तीनों के कपड़े पहनेगी, उनके बदन का नशीबो फराज जो है वो नजर आएगा। तो इसकी बुनियाद पर ज़िना की कसरत बढ़ जाएगी। आज आप देख ले, मेरे रसूल ने जो सर्वे रिपोर्ट पेश की है, आज तुम अपनी मापे की आंखों से देख लो, बेटियों के बदन का लिबास, अगर बाप में हया है और बाप में गैरत है तो निगाहें झुक जाती है। एक बेटी इतना पतला और बारीक लिबास पहनकर सामने आ जाती है बाप के बाप की निगाह शर्म से झुक जानी चाहिए। लेकिन आज का बेगैरत बाप बेटी को उसी पतले लिबास में देखकर मुस्कुराता है। अगर कोई आलिम कहे तो लोग कहते हैं ये मौलवियों को क्या समझता है, आज तो तरक्की का जमाना है, आज तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज तो उरूज का जमाना है। जालिमों, नंगा हो जाना उरूज नहीं है, हया में डूब जाना इसका नाम उरूज है। सैयदा फातिमा के नक्शे कदम पर कायम होना इसका नाम उरूज है। अरे जब बेटियां फातिमा के नक्शे कदम पर होगी तो वो हया में डूब जाएगी, और जिसके पास जितनी हया होगी उसका
ایمان اتنا مضبوط ہوگا. جب مائیں فاطمہ کی طرح نہیں ہو سکتی, کردار فاطمہ لیے ہوئی ہوگی, تو بیٹا حسین کی طرح تو نہ ہوگا لیکن کردار حسین لے کر ضرور پیدا ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, آج زنا کی کثرت ہو چکی ہے. آپ جن کی شرافت پر قسم کھا سکتے ہیں, ایسے لوگ زنا کرتے ہوئے پکڑاتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. الیاذ باللہ, نکاح کو اتنا مشکل کر دیا گیا ہے کہ زنا آسان ہو گیا. لوجوں میں زنا, کارخانوں میں زنا, کھیتوں میں زنا, مکانوں میں زنا, دکانوں میں زنا, پارکوں میں زنا, سمندر کے کنارے زنا. اب تو زنا کے لیے باضابطہ طور پہ کلبیں کھل گئی ہے, اور اب تو دنیا کی حکومتیں یہ قانون پاس کر رہی ہے, اگر لڑکی لڑکا دونوں راضی ہیں تو دونوں ایک ساتھ زنا کہیں بھی کبھی بھی کر سکتے ہیں, ان پر کوئی آبجیکشن نہیں لے سکتا. میرے رسول غیب کا نبی نے فرمایا تھا زنا کی کثرت ہوگی. آج زنا کی کثرت ہے. اور ایک حیرت انگیز بات جو میں حدیث کے مطالعے کے درمیان آج کلیجے کو لرزا دینے والی بات, اس سے پہلے نگاہوں سے حدیث پاک گزری لیکن اس پر اتنا غور نہیں کر سکا تھا. آج جب اسی عنوان پر گفتگو کرنی تھی اور مطالعے کے لیے بیٹھا تو ایک حیرت انگیز بات سمجھ میں آئی, اور صراحت سے میرے رسول نے فرمائی. آقا فرماتے ہیں زنا کی جب کثرت ہوگی, توجہ فرمائیں, یہ قریب قیامت کی چھوٹی نشانیاں, یہ چھوٹی ہے, ابھی بڑی کا ذکر باقی ہے. جب قیامت قریب ہوگی زنا کی کثرت ہوگی, اور جب زنا کی کثرت ہوگی تو اکثر مردوں کے بچے, اکثر میرے رسول فرما رہے اکثر, اقلیت میں نہیں اکثر, لوگ سوچیں گے کہ یہ اولاد میری ہے لیکن اس کی اولاد دوسروں کی ہوگی. یعنی بچوں کی اکثریت زنا سے ہوگی, بچوں کی اکثریت زنا سے. قریب قیامت اکثر بچے زنا سے پیدا ہوں گے. اب یہیں پر آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں. لوگ کہتے ہیں کہ اتنے گستاخ رسول بڑھتے کیوں جا رہے ہیں. میں طنز نہیں کر رہا ہوں, حدیث کی حقیقت میں آپ کے سامنے شرح پیش کر رہا ہوں. کوئی بندہ جو شریف النسب ہوگا, یعنی جس کا نسب ثابت حلالی نسب ہوگا, وہ نبی کا دشمن تو ہو سکتا ہے مگر گستاخ نہیں ہو سکتا. دشمن اور گستاخ میں فرق ہے, توجہ فرمائیں. نبی دشمنی میں اور نبی گستاخی میں فرق ہے. دیکھو عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے کہ میں محمد کو قتل کر دوں گا, مگر یہ حلالی بچہ ہے, یہ دشمنی پر کھلا ہے. لیکن عمر کی زبان سے پوری تاریخ میں جو ایمان لانے سے پہلے کی ہے کبھی رسول اللہ کے لیے گستاخی کا جملہ نہیں سن سکتے. اللہ اکبر. اور یہی فرق ہے دشمن میں اور گستاخ میں کہ جو حلالی ہوگا وہ گستاخ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. دو عمر ہیں, ایک عمر ابن ہشام اور ایک عمر ابن خطاب. حضور نے شب جمعہ میں دونوں کے لیے دعا کی, اے اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو ایمان کی دولت عطا فرما اور اس کے بدلے اس کی وجہ سے اسلام کو عزت عطا فرما. دعا ابو جہل کے لیے بھی ہوئی اور دعا جناب عمر کے لیے بھی ہوئی, لیکن تاریخ گواہ ہے ابو جہل کو ایمان نہیں ملا اور حضرت عمر کو ایمان مل گیا. عمر دشمن تھے, گستاخ نہیں تھے. پتا چلا دشمن کو ہدایت مل سکتی ہے, گستاخ کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو جو موجودہ دور میں مشرکین ہیں جو بتوں کے پجاری ہیں, اس اصطلاح میں وہ میرے نبی کے دشمن ہیں, لیکن ہر دشمن رسول گستاخ نہیں, کیونکہ وہ اپنے طور پہ زندگی گزار رہے ہیں, حضور کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں مگر وہ گستاخی بھی نہیں کر رہے ہیں. تو جو حلالی ہوگا وہ نبی کی گستاخی, تو قریب قیامت جو نبی کے گستاخ بڑھ جائیں گے. کیوں بڑھیں گے؟ کیونکہ حلالی کم ہو جائیں گے اور لوگ کثرت کے ساتھ زنا سے پیدا ہوں گے, تو وہ نبی کی توہین کریں گے, گستاخیاں کریں گے. اب چاہے وہ کوئی ہو, چاہے سلمان رشدی جیسا ہو یا پھر قادیانی جیسا ہو یا پھر اور کسی طرح ہو, کوئی ہو, چاہے وہ انگریزوں کا پالا ہوا سلمان رشدی کالج کا نکلا ہوا ہو یا انگریز کا پالا ہوا کوئی دارالعلوم سے نکلا ہوا ہو, جو گستاخی کرے. قرآن وضاحت کے ساتھ کہتا ہے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں, آپ برا نہیں مانے, میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, حبیب جس نے تجھے مجنون کہا, جس نے تیری شان میں توہین کی, وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو دوسرے کے نطفے سے ہے. اور مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے ترجمہ یہ کیا, میں ان کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حبیب جس نے تیری توہین کی وہ تو حرامی بچہ ہے. انہوں نے یہ لکھا, حالانکہ اعلیٰ
आला हजरत ने जो तर्जुमा किया, तर्जुमे की नुदरत पे कुर्बान जाए, बात भी कही और कलम की लाज भी रखी, कुरान के तकद्दुस को भी सामने रखा। कहते हैं हबीब जिसने तेरी तौहीन की उसकी असल में खता है, उसकी ये इमाम अहमद रजा का अंदाज है, ये उनका इल्म है, ये उनकी इल्मी तहारत है, ये उनके कलम की नुदरत है कि उसकी असल में खता है। चाहे वो कह लो चाहे ये कह लो, दोनों हम माना है, लेकिन कुरान को के तर्जुमे को मलहूज रखते हुए इमाम ने लिखा। तो बहरहाल आका फरमाते हैं ज़िना की कसरत होगी, आज ज़िना की कसरत है। यहाँ एक पैगाम दे करके फिर अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें आज ये जो कसरत ज़िना बढ़ रहा है, ज़िना की कसरत बढ़ रही है, उसकी वजह यह है कि बेटियां बेपर्दा घूम रही है, बच्चियां जो है वो पतले और बारीक लिबास पहन रही है। माशाअल्लाह आज एक भाई अपनी बहन के लिए इंटरनेट का कनेक्शन ला करके देता है, एक शौहर अपनी बीवी के हाथ में मोबाइल ला करके देता है, और फिर माशाअल्लाह वो सब कुछ नताइज सामने है जिसका हम तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे आका ने 14.5 सदियां पहले जो पेशिन गोई फरमाई थी, जो गैब की खबर अता फरमाई थी, आज लोग उसको माथे की आंखों से देख रहे हैं। इसलिए बेपर्दगी का खात्मा करो, बेपर्दगी से बेटियों को बचाओ, बेपर्दगी से बहनों को बचाओ, बारीक और पतले लिबास का बाइकाट करो, क्योंकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया यहाँ पर बहुत से भाई भी हैं जिनकी बहनें होगी, यहाँ कुछ शौहर है जिनकी बीबियां होगी, बहुत सारे बाप हैं जिनकी बेटियां होगी। हर माँ बाप जिम्मेदार, हर भाई जिम्मेदार, हर शौहर जिम्मेदार। मेरे आका फरमाते हैं जिस शौहर की बीवी, जिस बाप की बेटी, जिस भाई की बहन बेपर्दा बाजारों में घूमती है, पतले और बारीक लिबास पहनती है और वो मना नहीं करते, ऐसे लोग तय्यूस है, अल्लाह न उनकी नमाजें कबूल करता है न उनकी दुआएं कबूल करता है। आपकी बहन बेपर्दा घूम रही है, आपकी दुआ कबूल न होगी अगर आपने मना नहीं किया, आपने उसको समझाया नहीं, आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। अगर इबादत की कबूलियत चाहते हैं, अगर इबादत को मकबूल बनाना चाहते हैं, याद रखना नमाज तो पढ़ते हो मगर नमाज के साथ साथ नमाज की कबूलियत की फिक्र भी तो करो, नमाज की कबूलियत के हवाले से कोशिश भी तो करो। बेटियां बेपर्दा घूमे, आज माशाअल्लाह स्कूल और कॉलेज से जो ट्रिप जाती है तफरीह के लिए बेटियों को अकेला भेज दिया जाता है। कभी बेटियां खुलदाबाद जा रही है, कभी पूना महाबलेश्वर जा रही है, कभी मुंबई घूमने जा रही है। आपको पता है शरई सफर के लिए यानी अगर 99 किलोमीटर से ज्यादा का सफर है तो वो शरई सफर है, बगैर महरम के औरत हज का सफर भी नहीं कर सकती, और हम अपनी बेटियों को स्कूल और कॉलेज की ट्रिपों में यूं ही रवाना कर देते हैं। मुझे बताओ ये अल्लाह की लानत बरसती है उन जिम्मेदारों पर। इसलिए ऐ मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह से डरो, अपनी फिक्र को तब्दील करो। मोमिन हालात के तकाजे के तहत अपने आप को नहीं बदलता, मोमिन हालात को बदल देता है लेकिन कुरान और सुन्नत पर कायम रहता है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, तो बहुत गुफ्तगू लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इशारे देकर आगे बढ़ता हूं कि आका फरमाते हैं कि ज़िना की कसरत होगी और कसरत के साथ ज़िना से बच्चे पैदा होंगे। जब ज़िना बढ़ेगा तो बच्चे भी कसरत से ज़िना से पैदा होंगे। और एक बात यहां बता दूं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर तो कुछ लोगों का मंसूबा यह है कि मुसलमानों को इस तरीके से जलील किया जाए कि मुस्लिम बच्चियों के शिकम में गैरों के बच्चे परवरिश पाए। इस मिशन को बरसों से फैलाया जा रहा है और माज़अल्लाह हमारी बच्चियां आज अल्लाह अकबर गैर लड़कों के साथ स्कूल और कॉलेजेस में अफेयर का शिकार होती है और माज़अल्लाह फिर अपना सब कुछ खो देती है। मैं नहीं कहता स्कूल न पढ़ाओ, मैं नहीं कहता कॉलेज न पढ़ाओ, मैं नहीं कहता यूनिवर्सिटी न भेजो, सब करो लेकिन इस्लाम के कानून की पाबंदी के साथ करो, पर्दे की पाबंदी के साथ करो। अपनी बेटियों के अंदर गैरत फातिमी पैदा कर दो। और सैयदा फातिमा के बारे में आप सुन चुके हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की गैरत का आलम यह था कि आपके सर के दुपट्टे को भी कभी चाँद और सूरज ने नहीं देखा। उसी को इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा मौ महल ने, उस निदाए नदाहत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह इस लानत से हमें बचाए। फिर मेरे आका फरमाते हैं मर्द कम हो जाएंगे, औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी, हत्ता के एक एक मर्द की सरपरस्ती में 50-50 औरतें होंगी। अभी ये पेशिन गोई पूरी नहीं हुई। हमारे उलमा और फुक़हा ने बिलखुसूस मुहक्किक़े अस्र हज़रत अल्लामा मुफ्ती फैज़ अहमद उवैसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जो तकरीबन 2000 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ है, हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहिर्रहमा के खलीफा हैं, आप फरमाते हैं कि अभी ये जो पेशिनगोई ये गैब की खबर ये ज़ाहिर नहीं हुई, लेकिन हालात ऐसे बताते हैं कि बहुत जल्द ऐसा दौर आएगा। अब यहां एक बात कर दूं कि जब ये छोटी पेशिनगोई है अभी ये पूरी नहीं हुई तो अभी वो बड़ी कहां से पूरी होगी।
تو جو آج اجلت میں امام مہدی بن کر کے باہر آ رہے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ حدیث میں ایک کنڈیشن ہے، شرائط ہیں، اس کے بعد امام مہدی آئیں گے، اور امام مہدی اسی طرح اچانک ایسے نہیں آ جائیں گے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں اور اس کے کچھ آثار ہیں، اس آثار کے مطابق آئیں گے۔ تو آج تو حالت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں، ہمارے ملک ہندوستان کا حال یہ کہ آج بیٹیوں کی قلت ہے۔ آج جگہ جگہ جو ہے وہ ہمارے ہندوستان کے جو حکومتی ادارے ہیں وہ یہ بورڈ لگا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو پیدا ہونے دو، بیٹیوں کو پیدا ہونے دو، اور کل کہیں پر لکھا ہوتا آئی ملا زنم گھیو دے، ایسا کچھ لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ ماں مجھے پیدا ہونے دے، میری پیدائش ہونے دے۔ میں مراٹھی اتنی نہیں جانتا ہوں، یہ اور بات ہے کہ پیدا مہاراشٹر میں ہوا ہوں، لیکن سمجھتا ہوں، بول نہیں پاتا ہوں، کیونکہ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز۔ بہرحال اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو نظر انداز نہ کیجیے گا، اطلاع کر دیجیے گا، آگے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عورتوں کی کثرت ہوگی۔ تو ہندوستان میں تو ابھی عورتوں کی کثرت فی الحال نہیں ہے، بلکہ بعض علاقے ہندوستان کے صوبہ جات ایسے ہیں جہاں کثرت ہے، اور بعض علاقے ایسے ہیں جیسے پنجاب وغیرہ کا علاقہ کہ وہاں پر تو لڑکے 50-50 سال کے ہو جا رہے ہیں لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی۔ کیوں نہیں ہو پا رہی پنجاب میں؟ اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہاں بیٹیاں نہیں ہیں، اگر بیٹیاں ہو تو وہ شادیاں کرے۔ یہ حالات ہیں، یہ جو ہے وہ گزشتہ 6 مہینے کی خبروں کا میں ماحصل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ حالات ہیں۔ تو ابھی یہ نشانی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عورتوں کی کثرت ہوگی۔ پھر اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ بڑے دجال کے علاوہ، جو بڑا دجال ہوگا جو امام مہدی کے زمانے میں ہوگا، اس کے علاوہ آقا فرماتے ہیں میری امت میں 30 دجال کذاب پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں گے۔ اس میں سے کئی پیدا ہو چکے اور کئی پیدا ہونے کے باقی ہیں۔ ابھی یہ پوری مکمل طور پر، جیسے کہ مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، اس کے بعد اسود انسی نے دعویٰ کیا، غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا، اس طرح بہت سارے لوگوں نے دعوے کیے، لیکن ان کی مٹی پلید ہوئی، لوگوں نے ان کو قبول نہیں کیا۔ یہ میرے نبی کی غیب کی خبر جو ہے وہ سچی ثابت ہونی تھی، اور سچی ثابت ہوئی کہ وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں مال کی کثرت ہوگی، مال کی بڑی فراوانی ہوگی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں نہر فرات اپنے خزانوں کو اگل دے گی، فرات سے خزانے نکلیں گے۔ اب یہ خزانے نکلنے سے مراد یہ بھی علماء نے لیا ہے کہ وہاں پر توجہ فرمائے، یہ میرے رسول کا فرمان ہے، قربان جائیں میرے نبی کی فصاحت پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ نہر فرات اپنا خزانہ اگلے گا، اس کا ایک ظاہر معنی یہ کہ فرات سے خزانے نکلیں گے، لیکن نہر فرات سے مراد فرات کی زمین ہے اور وہاں سے خزانے نکلیں گے۔ اسی لیے تو آج امریکہ کی پوری نظر عراق پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جہاں ان کی دادا گیری چلتی تھی وہاں پیٹرول کے کنویں خشک ہو رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر اب پیٹرول محفوظ ہے یا جہاں سے نکلنے کی امید ہے وہاں نظر لگائے ہوئے۔ امریکہ تحقیق کر کے نظر لگایا، میرے رسول نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر خبر عطا فرمائی، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں ضرور۔ یہ غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جو ہے وہ مال کی کثرت ہوگی، نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، سونے چاندی کے۔ یہ حدیث ہے، سنیوں مسلمانوں تم نے حدیث پر غور نہیں کیا، اپنے نبی کی حدیث کو پڑھا نہیں، دشمنوں نے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق کامیاب ہونے کی کوشش کی۔ سونے چاندی کے پہاڑ ہوں گے، یہ پہاڑ کہاں ہوں گے؟ افغانستان پر جو امریکہ کا حملہ ہوا، لوگ اس زمانے میں حیران تھے کہ آخر افغان کے چٹیل میدانوں میں کیا جو امریکہ یہاں پر گھسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بعد میں جب تسلط ہوا اور تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہاں سونے چاندی کے پہاڑ موجود ہیں۔ رہنے والوں کو خبر نہیں، افغان والوں کو خبر نہیں، میرے رسول نے 1450 سال پہلے خبر عطا فرمائی۔ یہ میرے رسول کا معجزہ ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہتا ہے یہ حدیثیں سارے مکاتب فکر کے لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن پھر سب حدیثیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ان کو تو غیب کی خبر نہیں تھی۔ ارے نادان، یہ جو سونے چاندی کے پہاڑ کی خبر افغان میں جس نے دی ہے وہ میرا اور آپ کا رسول نہیں تو اور کون ہے؟ اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ سونے چاندی؟ بلکہ تو لوگ یوں ہی پڑھ کے گزر جاتے تھے، اب اخبارات میں آیا ہے کہ تحقیق ہو رہی ہے تو پتا چل رہا ہے کہ سونے چاندی کے پہاڑ افغان میں ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے ہماری جماعت کے ہمارے استاد عطائے حضور مفتی اعظمین کے استاد نے
जब उनसे पूछा गया था कि वहां अमेरिका क्यों घुसना चाहता है, वहां तो रोटी का टुकड़ा भी नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि वहां चांदी के पहाड़ हैं, कीमती पहाड़ हैं। उस वक्त लोग ये सोचते थे हजरत क्या फरमा रहे हैं, लेकिन आज अखबारात ने इंकशाफ किया तो लोग हैरान हो गए कि मुस्तफा के गुलामों की नजर इतनी दूर तक देखती है, सरकार के गुलामों की नजर इतनी दूर तक देखती है, तो उनकी निगाह का आलम क्या होगा। इसीलिए कहते हैं कुरान पढ़ो, जो जितना ज्यादा कुरान पढ़ेगा उतना ज्यादा उसका फहम बढ़ेगा, उतना ज्यादा उसकी अकल बढ़ेगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बाद मेरे सरकार फरमाते हैं, और आज पूरी दुनिया दौलतमंद हो रही है, पूरी दुनिया दौलतमंद हो रही है। बल्कि आप देखें ना, अरबों को पहले बेचारे ऊंट चराते थे, आज सबसे मालदार लोग वो कहला रहे हैं। बल्कि बेचारों के पास जब तक ऊंट चराते थे उस वक्त तक वो सलामती के साथ थे। जैसे पेट्रोल आया तो उन बेचारे असल अरबों को देहातों में धकेल दिया गया और नजदियों ने आकर वहां कब्जा कर लिया। लेकिन बहुत दिनों तक गासिबों की जिंदगी नहीं रहती, अल्लाह ताला हकदार को उसका हक अता फरमा देता है। तो कयामत की निशानी में एक निशानी ये भी है कि मुल्क अरब में खेती, बाग और नहर जारी हो जाएगी। अरब के चटियल मैदानों में बाग नहीं है, खेतियां नहीं होती थी, नहरें नहीं थी। आका फरमाते हैं अरब में खेती होगी, अरब में नहरें जारी होगी, अरब में बाग लगेंगे। और आपको हैरत होगी, लोग पहले अरफात में जाते थे तो इतनी शिद्दत की धूप होती थी कि जो लोग हलक कराते थे उनका सर धूप की तपिश से जलने लगता था। लेकिन आज आप जाकर के देखें, अरफात के मैदान में जगह जगह नीम के दरख्त लगे हैं, हरियाली ही हरियाली है। मेरे रसूल ने यह भी कहा था कि अरफात में हरियाली का हो जाना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। और आपको बताऊं, अब मक्के के पहाड़ों को काट कर नहरें बनाई जा रही है, नजद के पहाड़ों को काट कर नहरें निकाली जा रही है, गार्डन बनाए जा रहे हैं, बाग तरतीब दिए जा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आज वो पेशिनगोई आप पूरी होते हुए देख रहे हैं। उसके बाद मेरे रसूल ने फरमाया, दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना। यहां तक कि इंसान कब्रिस्तान में जाकर कब्रों के पास बैठकर कहेगा, वो जो ईमान की गैरत रखता हो, काश कि मैं कब्र के अंदर चला जाता और मैं जमीन पे जिंदा न रहता। ईमान बचाना इतना मुश्किल होगा। आज आप देखें, माअज़ल्लाह, गुस्ताखों का टोला एक तरफ, फिल्मों का माहौल एक तरफ, गुनाहों की गंदगी एक तरफ, इंटरनेट की गंदगी एक तरफ, टीवी चैनलों की गंदगी एक तरफ, ये सारा गंदगी का माहौल है। और इसमें शरीफ मोमिन अपने ईमान को बचाने के अंदर बहुत ज्यादा परेशान है कि ईमान बचे तो कैसे बचे। माअज़ल्लाह, इंसान घर से ये तसव्वुर करके निकलता है कि दिल में तकवे को बसाना है, लेकिन इस बात जो है वो पिक्चर के पोस्टर लगे हैं, दुकानों पर गंदी तस्वीरों के बोर्ड लगे हैं। ये सारी गंदगी जो है वो माअज़ल्लाह इंसान के ईमान को खतरे में डालती है। बल्कि अल्लाह अकबर, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज दौलत देकर, डॉलर देकर, पैसे देकर ईमान का सौदा करने की कोशिश की जा रही है। मगर मेरे रसूल ने फरमाया कि अंगारों को हाथों में लेना जितना मुश्किल और दुश्वार होगा उतना ही दीन पर कायम रहना मुश्किल होगा। आका फरमाते हैं, वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी, वक्त से बरकत उठ जाएगी। आकाए करीम फरमाते हैं, साल में महीने की तरह गुजर जाएंगे, इसी तरह महीने हफ्ते की तरह गुजरेगा, हफ्ता जो है वो दिनों की तरह गुजरेगा और दिन जो है इसी तरह घंटों की तरह गुजरते चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कयामत की ये निशानी तो आप यहीं देख सकते हैं। अभी हम ये शुरू कर रहे हैं अपनी गुफ्तगू शुरू भी नहीं हुई, तमहीद हो रही है और कौन घंटा खत्म हो गया। ये वक्त से बरकत नहीं चली गई तो और क्या है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आका फरमाते हैं, वक्त से बरकत खत्म हो जाएगी और साल मिस्ल महीने के गुजरेगा। अभी आप नहीं देखते, आप यूं सोचते हैं कि रमजान शरीफ तो अभी गया और अभी फिर आ रहा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो ये वक्त से बरकत खत्म होना यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। यानी वक्त जल्दी जल्दी गुजरेगा। उसके बाद अब जल्दी जल्दी से मैं आप तक गुफ्तगू पहुंचाऊं। आका फरमाते हैं, ज़कात देना लोगों पर बड़ा भारी पड़ेगा। लोग ज़कात को तावान यानी टैक्स समझेंगे। आप देखो, पूरा साल मालेगांव का सेठ हो या पूरी दुनिया का सेठ हो, पूरा साल कमाता है, तिजोरियां भरता है, बैंक भरता है, बताओ साल भर किसने दिया? अल्लाह ने दिया। लेकिन जो करीम अता करता है, साल में एक मरतबा 2.5% उस अल्लाह के हुक्म से निकालने में जो है माअज़ल्लाह लोगों को तकलीफ होती है। रमजान शरीफ करीब आता है, लोग प्लाट खरीदने शुरू कर देते हैं इस तसव्वुर के साथ, पता नहीं किस जाहिल ने उनको मसला बता दिया कि प्लाट पर ज़कात नहीं है, तो वो खरीद कर पैसे अटकाते हैं। जैसे ये औरों से छुपाते हैं तो खुदा से भी छुपा लेंगे। सुन लो, उन मालदारों तक फकीर कादरी की बात पहुंचा दी जाए, अगर तुम प्लाटों में पैसे फंसाकर अपने रूपियों को ज़कात की बचाना चाहोगे तो मेरा करीम कादिर मुतलक है, वो अपनी शान के मुताबिक निकाल लेगा और साल भर परेशानी में गुजरेगा। इसलिए याद रखो, ज़कात को तावान न समझना, ज़कात खुशदिली से निकाल दिया करो। आका फरमाते हैं, जिसने ज़कात निकाल दिया उसने अल्लाह के किले में अपने माल को
کو محفوظ کر لیا، اس کا مال محفوظ ہو گیا۔ پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آقا فرماتے ہیں علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھیں گے، جھگڑے فساد کے لیے، اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے مناظرہ کر، اس سے مجادلہ کر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ اپنے علم کی دھاپ دکھانے کے لیے علم پڑھا جائے گا، علم اللہ کی معرفت کے لیے نہیں پڑھا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں مرد اپنی عورت کا موتی ہوگا، اطاعت گزار، یعنی وہ جی حضور اگر کسی کو کہے گا تو اپنی بیوی کو کہے گا۔ آج عورتیں قبلہ بن گئی نا، لوگ موتی ہو گئے، مالیگاؤں کی زبان میں لوگ جورو کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ بیوی نے کہا فلم میں جانا ہے جی حضور، ٹی وی لانا ہے جی حضور، یہ کرنا ہے جی حضور، الگ نکلنا ہے جی حضور، ماں باپ کو چھوڑنا ہے جی حضور، سب۔ اور ماں باپ نے کہہ دیا یہ چاہیے، کہتے ہیں تم کو بڑھاپے میں کتنا لگتا ہے، عورتیں قبلہ بن گئی۔ بہتوں کو تو میں جانتا ہوں جب ان سے کوئی بات کہے نا کہ ہمیں یہ کرنا ہے، کہتے ذرا میں گھر پہ مشورہ کر لوں۔ جب میں ذہن پہ زور دیتا ہوں یا اللہ اس کے گھر میں ایسا مدبر کون ہے جس سے یہ مشورہ کرے گا، تو خوب ذہن پہ زور دینے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کی ناقص العقل عورت کے علاوہ کوئی بھی تو اس کے گھر میں ہے نہیں، اور یہ اس سے مشورہ کرے گا۔ حالانکہ میرے رسول نے فرمایا تھا عورتوں کو خواب نہ بیان کرو، عورتوں کو خواب نہ بتاؤ، ان سے مشورے نہ کرو۔ مشورے مردوں سے کیے جاتے ہیں، عورتوں سے نہیں، لیکن لوگ عورتوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اب وہ بیچاری ناقص العقل جو مشورہ دے گی تو پھر دیکھ لیجیے۔ اور حال یہ ہے جس گھر کا نظام عورتیں چلائے وہ گھر میں قیامت آتی ہے۔ مجھے تو اپنے ملک کی خیریت کی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے، ہمارے ملک کا نظام تو ایک ناری ہی چلا رہی ہے نا، بیچارے پگڑی والے بابا تو صرف ایک پوسٹر پر ہے اور باقی سارا نظام تو عورت کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لوگ عورتوں کے موتی ہو جائیں گے، عورتوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ یاد رکھو اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورتوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دو، عورتوں پہ ظلم کرنا شروع کر دو، نہیں۔ عورت نہ پیر کی جوتی ہے نہ سر کا تاج ہے، عورت پیر کی جوتی بھی نہیں، سر کا تاج بھی نہیں، وہ بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کو دل کے قریب رکھو، وہ دل کے قریب رہنے کی چیز ہے، اس کو دل کے قریب رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو پیدا کیا، جس کی جو حیثیت ہے اس کو وہ حیثیت دینا چاہیے۔ تو عورتیں قبلہ بن جائے گی، لوگ عورتوں کی فرما برداری کریں گے، اور ایسے مردوں پر میرے رسول نے لعنت بھی کی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتوں کا کی فرما برداری کرے، یعنی اسی کے کہنے پہ چلے، وہ صحیح کہے غلط کہے، اسی کے آقا نے اس پہ لعنت کی ہے۔ اس لیے مردوں کو اپنی عقل سے کام کرنا چاہیے، لیکن عذرائے شفقت، اگر بیوی کی تعلیف قلبی کے لیے اس سے مشورہ کر لیا جائے، ماننے کے لیے نہیں، اس کی تعلیف قلبی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی حرج بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیف قلبی ایک الگ چیز ہے اور مشورے کو مان لینا الگ چیز ہے۔ بھائی ماننے کی نیت سے الگ چیز ہوتی ہے اور تعلیف قلبی الگ چیز ہوتی ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، آج نہیں ہو رہا، بلکہ میرے سرکار نے یہاں تک فرمایا ماں اپنا آقا جنے گی، یعنی اولاد ماں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے جیسے آقا اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ماں باپوں کو ڈانٹا جاتا ہے، ماں باپوں کو انگلی دکھائی جاتی ہے، ماں باپ کو آنکھ دکھائی جاتی ہے، جبکہ میرے رسول نے فرمایا ماں باپ سے گفتگو کرنے کا وقت آئے اپنے بازوؤں کو بچھا دو، اپنے کندھے ان کے سامنے یوں نہ مٹکاؤ۔ آقا فرماتے ہیں جب بات کرو تو نرمی سے کرو، اتنی میٹھی بات کرو کہ اللہ اکبر، جیسے غلام اپنے آقا سے بات کرتا ہے ویسے ماں باپ سے گفتگو کرو۔ کتنے لوگ یہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں آج ماں باپ کی نافرمانی۔ میرا عنوان یہ نہیں، اکثر ان عنوانات سے میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، مجھے آپ کو امام مہدی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آج پہنچانا ہے اور اس پر گفتگو ختم کرنی ہے۔ اس کے بعد لوگ اپنے احباب سے میل جول رکھیں گے، دوستوں سے بڑا پیار ہوگا، باپ سے جدائی، دوستوں کے نام پہ ہزاروں روپے خرچ، باپ کے لیے نہیں، لوگ باپ سے جدا ہوں گے، دوستوں سے پیار کریں گے، پکنک پر جا رہے ہیں تو ہر جگہ یہی صاحب نکال کر دے رہے ہیں، لیکن جب باپ مانگے تو بھویں تن جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو کہ جب کہیں جا رہے ہیں تو دوسرے ہی کی جیب پر پورا بوجھ بن جاؤ اور خود جو ہے وہ پیسہ سنبھال کر رکھو۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو بخیل ہے وہ جہنم سے قریب ہے، وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ آقا فرماتے بخیل کی زندگی بھی گھٹا دی جاتی ہے، جو بندہ اپنے دوستوں پر جائز خرچ کرتا ہے اللہ اس کی زندگی اور اس کے مال میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگ مسجدوں میں چلائیں گے، ہنگامے ہوں گے مسجدوں میں، آپ نہیں سنتے مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہے، چلم چلی ہو رہی ہے، مسجدوں کے اندر ہنگامے ہو رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے،
इख्तिलाफात हो रहे हैं और कुछ हजरात की जहालत पर सर पीटने को जी चाहता है कि उन्होंने मस्जिद को एक इस्लामी लॉज बना रखी है, लेकिन हक कहने वाले को लोग बुरा ही समझते हैं। यकीनन मैं जानता हूं इसको भी लोग मसलकी तासुब का नाम देंगे, लेकिन मेरे आका के दीवानों, मस्जिद कपड़े सुखाने की जगह तो न थी, मस्जिद खाना खाने की जगह तो न थी, मस्जिद सोने की जगह तो न थी, मस्जिद अखबार पढ़ने की जगह तो न थी। 3-3 दिन तक के, 10-10 दिन तक के, 40-40 दिन तक मस्जिदों में पड़े रहते हैं, सारे मामलात वहीं होते हैं। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। याद रखो, अपने घरों में रहो। मस्जिद इबादत के लिए है, मस्जिद तालीम के लिए है, मस्जिद तबलीग के लिए है, वहां गंदगी करने के लिए नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, वहां की चटाइयों को गलाजत से सराहने के लिए नहीं है। वहां की चटाइयां बड़ी मुकद्दस है, लोग अपनी पेशानियां वहां रखते हैं, तो लोग मस्जिदों में चिल्लाएंगे, लोग मस्जिदों में लड़ते हैं, हंसते हैं, आवाजें बुलंद करते हैं। आवाज बुलंद करने का मतलब ये नहीं कि खुतबा, जैसे मैं भी तकरीर कर रहा हूं, आप कहेंगे ये भी तो कयामत की निशानी नहीं। आवाज बुलंद करने का मतलब ये है कि लोग अपनी लड़ाई झगड़े की आवाज बुलंद करेंगे। और जहां तक तकरीरों में चिल्लाने की बात है, जोर से बोलने की बात है, तो खुतबा कहते ही उसे हैं जो जोर से जज्बात में दिया जाता है। हदीस पाक है कि जब मेरे सरकार खुतबा देते थे तो कभी दाएं झुकते, कभी बाएं झुकते, और हुजूर के जज्बात ऐसे होते कि हुजूर के जज्बात से मेरे नबी का गोरा गोरा चेहरा सुर्ख हो जाता, और ऐसा लगता हुजूर आलमे जज्बात में मिंबर से नीचे तशरीफ लाएंगे। लोग उलमा अहले सुन्नत को ताना देते हैं, यार तुम लोग चिल्ला कर तकरीरें क्यों करते हो? नादान तकरीर कहते हैं उसको जो चिल्ला के की जाती है, खिताब कहते हैं उसको जो चिल्ला के किया जाता है, खुतबा कहते हैं उसको जो जज्बात में दिया जाता है, और जो धीरे धीरे ठहर ठहर कर गुफ्तगू की जाती है वो खुतबा नहीं कहलाता, वो कलाम कहलाता है, वो बातचीत कहलाती है। अभी और बात है कि गौसपाक के शहरों को, गौसपाक के शेरों को बगदाद से ताकत मिलती है तो यहाँ की आवाज मोहल्ले में गूंज जाती है, ये अलग बात है। और ये सबूत भी हमें गौसे पाक से मिलता है कि 70,000 का मजमा होता, पहला बंदा करीब बैठकर जैसे सुनता, आखिरी वाला भी वैसे ही सुनता। ये यूं ही गुफ्तगू में नहीं, तवज्जो फरमाएं, यहां ये नुक्ता दे रहा हूं, शायद आपको ये नुक्ता आप मेरी जबान से पहली बार सुनी। गौस पाक के खुतबे की ये करामत है, गौस पाक के खुतबे की कि पहला आदमी सुनता, 70,000वां वहां बैठकर दूर सुनता। गुफ्तगू का ऐसा क्यों नहीं? अगर आवाज दूर तक जाती थी तो अपनी खानका में बैठकर करते थे, तो पूरे बगदाद में क्यों नहीं गूंजती थी? तवज्जो आपकी, तवज्जो है कि नहीं? तो गुफ्तगू की आवाज खानका के बाहर नहीं जाती थी, लेकिन खुतबे की आवाज 70,000 तक पहुंचती थी। जो 70,000 नंबर पर बैठा है किनारे उस तक, तो वो क्यों पहुंचती थी? यहां मिंबर से जोर से बोली जाती थी, इसीलिए तो पहुंचती थी। तो गरज गरज कर बोलना ये गौसे पाक के शेरों का काम है। हाँ, अगर लोमड़ियां इस पर कुदरत नहीं रखती तो ये उनकी बिरादरी है, ये उनकी बिरादरी है। लेकिन ये हंसने की बात नहीं, मैं हदीस की तशरीह पेश कर रहा हूं, कयामत के आसार बता रहा हूं। तो मस्जिदों में चिल्लाया जाएगा, आवाजें बुलंद की जाएगी, फहश आवाजें। आका फरमाते हैं गाने बाजों की घर घर कसरत होगी, गाने बाजे घर घर आम हो जाएंगे। ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि गाने बाजों की कसरत हो जाएगी। आप देखो घर घर गाने बाजे, लंबी लंबी दाढ़ियां हैं, बड़ी बड़ी टोपियां हैं, हाजी साहब है, नमाजी साहब है, कारी साहब है, फुला साहब है, फुला साहब है, लेकिन घर में टीवी बराबर रखा हुआ है। दीनदारों को तो आज मौका मिल गया, क्यों भाई टीवी क्यों लाए? इसलिए लाए कि हमें दीनी चैनल देखना है। अल्लाह की कसम खाकर बताओ, क्या सिर्फ दीनी चैनल देखते हो? कहा नहीं, थोड़ा वक्त मिलता है तो खबर भी देख लेते हैं। फिर वो खबर देखते हैं तो फिर थोड़े से इधर उधर के चैनल पर भी चले जाते हैं। ये सब बहाने, सब बहाने हैं। मैं जायज और नाजायज का फैसला करने खड़ा नहीं हुआ, मैं उलमा की जूतियां सीधी करने वाला हूं, मैं फतवा देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, आज टीवियों की वजह से घर घर नाच गानों का अड्डा बन चुका है, हर घर में नाच गाना। बल्कि हमने तो बड़ी बड़ी दाढ़ियों वालों को घरों के अंदर फिल्में बैठकर देखते देखा, और जब पूछा तो कहा कि क्या करे, टाइम पास नहीं होता। हाजी जी, आपका टाइम पास नहीं होता, कयामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या देंगे? अरे टाइम पास नहीं होता तो मुसल्ले पर बैठा होता, दुरूद पढ़ा होता, तस्बीह लिया होता। लेकिन अल्लाह अकबर, हर घर में गाने। बल्कि आज तो बेहयाई का आलम यह है कि बेटियां, जवान बेटियां बाजू में बैठती है, भाई की जवान बहन बाजू में बैठती है, सब एक साथ हंसते खेलते हीरो हीरोइन को नंगा नाचते हुए देख रहे होते हैं। इसलिए ये टीवियों का खात्मा करो या इसके गलत इस्तेमाल से परहेज करो। खात्मा नहीं कर सकते तो इतना जरूर कहूंगा कि उसका मिसयूज मत करो,
उसका गलत इस्तेमाल मत करो, उसका नाजायज इस्तेमाल मत करो। आज जो माहौल बेटी और बेटों के हवाले से बिगड़ रहा है, उसमें सबसे बड़ा रोल टीवी का है। सुबह नाच गाने की आवाज, शाम नाच गाने की आवाज, रात नाच गाने की आवाज। आका ने फरमाया घर घर गाने बाजे की कसरत होगी। फिर फरमाया मेरे रसूल ने, कैसा गैब था मेरा आका है, फरमाते अगलों पर लोग लानत करेंगे, अगलों को बुरा भला कहेंगे। आप सुन लीजिए तकरीरों को, कहते हैं वो गरीब नवाज को क्या समझता था, वो अब्दुल कादिर जिलानी को क्या समझता था, ये फातिहा देते हो हमारे बड़ों को क्या समझता था। इस तरह की गंदगी बकी जाती है। नादान तू कहते उनको क्या समझता था। तेरा वजूद कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि मेरे रसूल ने कह दिया अगलों पे लानत की जाएगी, अगलों को बुरा भला कहा जाएगा। जैसे आज आप देख ले कुछ लोग निकले 2.5% अभी जल्दी नौजायद है और कहते हैं कि तकलीद करना शिर्क है। हालांकि इमाम आजम के दौर से लेकर आज तक के तमाम मुसलमान इस पर मुत्तफिक है कि तकलीद किसी इमाम की करनी जरूरी है। आज तकलीद का इनकार करने कहते मौलाना नोमान साहब को यानी इमाम आजम को तो सिर्फ 17 हदीसें याद थी। इस तरह अगलों पे लानत और मलामत यह भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। ऐ मेरी कौम के जवानों, अगलों पे लानत मत करना वरना हलाक हो जाओगे। अगलों के पास जितना इल्म था उतने इल्म का आज तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। उनके पास जो तकवा था उस तकवे का हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो रसूलुल्लाह के जमाने के करीब थे, आका के जमाने के करीब थे। इसलिए सहाबा तो 3 तलाक को 3 माने, ये नौजायदा लोग 3 को 1, 3 तलाक 1000 तलाक बोले तो भी 1, इस तरीके की अपनी अटकल पच्चू से मसाइल बना रहे हैं। तो ये भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। फरमाया मेरे रसूल ने दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे, दरिंदे जानवर आदमी से कलाम करेंगे। यहां पर फरमाया कि कोड़ा चाबुक भी इंसान से कलाम करेगा, जूते का तस्मा वो भी इंसान से कलाम करेगा। उसके बाजार जाने के बाद जो कुछ उसके घर में हुआ वो सब उसके जूते का तस्मा बता देगा। मेरा ख्याल ये है कि अभी तक ये निशानी जाहिर नहीं हुई और शायद ये जो जानवर और दरिंदे कलाम करने से जो मामला है तो इससे मुराद रोबोट भी हो सकता है। जूते का तस्मा खबर देगा। आजकल ऐसे जूते टेक्निकल निकले हैं कि वो बहुत सारी चीजों के मामले में इंसान का सपोर्ट करने और मुमकिन है आगे की इजादात ऐसी। आज इजादात खत्म नहीं हुई है ना। पहले अगर आज से 50 साल पहले कोई बोलता होगा कि एक ऐसा मोबाइल निकलेगा जो बगैर वायर के होगा और आदमी गुफ्तगू करेगा और चलेगा फिरेगा और 7 समुंदर पार गुफ्तगू करेगा, तो 50 साल पहले के लोग बोलते होंगे जा फेंक मत। ये तो कहते होंगे लोग, ये तेरा दिमाग नहीं खराब हो गया, फेंक रहे हैं यहाँ बैठ के, कोई और मिला नहीं तुझे सुबह से। ये बात लोग करते होंगे, नहीं है कि नहीं ये बात। लेकिन अब मोबाइल का दौर है और पता नहीं आगे कैसे कैसे मोबाइल आएंगे और कैसी कैसी मशीनें आएगी। और मेरे रसूल की निगाह तो कयामत तक देख रही है, बल्कि मैं कयामत तक क्या कहूं, कयामत के परे देख रही है, कयामत के परे देख रही है। तो इजादात और भी होनी है जो आज हमें समझ में नहीं आ रही है लेकिन आगे होगी। फिर उसके बाद आका फरमाते जलील लोग जिनको तन को कपड़े नहीं, पैर में जूतियां नहीं, वो बड़े बड़े महलों में बसेंगे, फख्र करेंगे। आप हिंदुस्तान में ही देख लें कि अरब में देखें जो चरवाहे थे ना, जो ऊंट चलाते थे, आज उनकी बिल्डिंगें देखो नजदियों की। उसके बाद हिंदुस्तान में एक कौम थी, नाम नहीं लूंगा, कि वो अगर किसी कुएं पर चली जाती तो उसकी खाल खींच ली जाती, वो किसी मंदिर में चली जाती तो उसको जिंदा जला दिया जाता। उस कौम को चलने का आलम ये था, उस कौम की चलने की पोजीशन ये थी कि चलना होता, हिंदुस्तान की तारीख है कि पीछे झाड़ू बांधकर चलना पड़ता, कि इधर वो चलेगा तो उधर झाड़ू फिरेगी पैर पर तो नक्शे कदम मिटेंगे। यानी हिंदुस्तान के लोग उनके नक्शे कदम देखने को भी तौहीन समझते थे। अगर वो वहां के पनघट से पानी पी ले तो उसके होंठ काट दिए जाते थे। लेकिन आज वही कौम इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब ब्राह्मणों को पीछे किया और ये खुद बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। तो मेरे रसूल की पेशिनगोई देख लो, आकाए करीम का फरमान, मुसलमानों हमारा नबी हर नबी का सरदार है, वो सैयदुल अंबिया है। हमने कद्र नहीं की, हमने पढ़ा नहीं, हमने समझा नहीं, मेरे रसूल पूरी सर्वे रिपोर्ट पेश करने, कयामत आने से पहले एक एक बात अपनी निगाहों से देख लो।